بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 6 ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور ہن میں جڑا گھنٹہ بول کے ہٹی سی، میرے گلا کا تھوڑا سا حالات خراب ہو گئے تھے، میں نے اسٹیپسل ڈالی ہے منہ میں، بس مکنے والی ہے، تھوڑی سی رہ گئی، مک گئی۔ تو ہم ایپیسوڈ پڑھتے ہیں اپنی، پھر اس تو بعد ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ ایپیسوڈ پڑھ کے پھر دیکھنے ہیں کی کرتے ہیں، کمنٹ سیشن اگر ہویا تو پھر اینڈ تے کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ سبز دریچے کے پاس شام موت پھیل رہی تھی، کھڑکی کی کرنوں سے لٹکتی بیلوں کے ہر شاخ پھول کلیوں اور خوشبوؤں سے لدی تھی۔ اس خوبصورت شام مارو کا موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ وہ بڑے دنوں بعد اس قدر فریش نظر آئی تھی۔ اس نے ڈارک بلو شفون کا امبرائڈرڈ سوٹ نکالا، پھر کچھ سوچ کر ڈارک بلو امبرائڈرڈ ساڑی نکال لی جس کے بلاؤز پر ہلکا سا نفیس سلور کا کام تھا۔ سلیوز بھی اتنے قابل اعتراض نہیں تھے۔ مارو نے کچھ سوچ کر ساڑی کو زیبتن کر لیا، پھر ہلکا سا میک اپ کیا تو یوں لگا جیسے وہ کوئی اور ہی مارو کا روپ دھار کی ہو۔ آن سے شادی کی صرف ایک ماہ میں وہ خاصی ڈل، افسردہ اور بوجھل دکھائی دیتی تھی، جسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی بھول گیا تھا، حتیٰ کہ ہنسنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ اپنے سراپے کو آئینے میں دیکھ کر خود بھی مسحور رہ گئی۔ ایک ماہ پہلے وہ کس قدر ہنگامہ پرور، خوش مزاج اور چلبلی ہوا کرتی تھی، صرف ایک مہینے میں اس میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ شاسمہ دیکھ لیتی تو چیخ پڑتی۔ اور آج اس نے کیلنڈر پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ مارو کو اس گھر میں رہتے ہوئے آن کا غصہ، طنز اور عتاب سے رہتے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور یہ 1 مہینہ بس مہینہ ہی تھا، 30 دن 30 سال تو نہیں ہوئے۔ لیکن مارو کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اسی گھر میں رہتی آ رہی ہے، اور مارو کو یہاں اس گھر کے ایک حد تک آؤٹ موڈڈ دقیانوسی ماحول میں دل لگ گیا تھا، جہاں سب لوگ ایک ہی چھت تلے بڑی محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھتے تھے، احساس کرتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ہلکی سی چپکلش بھی ہو جاتی، رنجش کی لکیر بھی کھنچ جاتی، پھر بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اور طاہر رحمان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے بچے، طاہر رحمان کے اپنے بیٹے، ہمیشہ اسی چھت تلے اکٹھے رہیں اور ان کا کاروبار بھی کبھی الگ الگ نہ ہو، اور یہ خواہش کوئی بیجا ہرگز نہیں تھی۔ اور یوں وہ لوگ ابھی تک اس سایہ دار قسم کی رحمان منزل میں بخوشی رہ رہے تھے۔ مارو کو اس گھر میں ایک دن بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ ابو سے لے کر کائنات تک سب مارو کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت عزت اور پیار دیتے تھے، جس سے پیار اور عزت کی مارو کو توقع تھی، بس وہیں سے نو لفٹ کا سائن بورڈ منہ چڑھاتا تھا۔ اور جب اسے پورا 1 مہینہ ڈیڈی سے ملے ہوئے ہو گئے تو ڈیڈی اور شاسمہ کے کئی ایک فون آ چکے، تو ابو نے ان کو پھر سے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہیں عشق فرمانے کا شوق تھا، نبھانے کا نہیں؟ وہ بھی کبھی تھکا ہارا ڈائریکٹر سے منہ ماری کر کے بعد گھر پہنچا ہی تھا جب ابو نے اسے اپنے کمرے میں جانے ہی نہیں دیا، بلکہ راستے میں کائنات نے اسے حال کمرے کی طرف لے گئی، یہ کہتے ہوئے کہ ابو یاد فرما رہے۔ اون کچھ حیران ہوا، کہیں نے میری پلاننگ کی بھنک تو نہیں پڑ گئی؟ اس کے دل میں خیال جاگا، کیونکہ ابو عام طور پر اسے بہت کم ہی یاد فرماتے تھے، اور ان کا یاد فرمانا ایک لمبے جھگڑے کی شروعات کا شاخسانہ ہوا کرتا تھا۔ پھر باپ بیٹا لڑتے لڑتے تانوں پر اتر آتے، وہ کچھ سوچتا ہوا اندر آ گیا۔ ابو شام کا اخبار دیکھ رہے تھے، اون کو آتا دیکھ کر کچھ چونک گئے، پھر اخبار ایک طرف رکھ کر اون کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دوسرے معنوں میں فارم میں آ چکے تھے، بس ہن اون دی کتے کھانی ہونی ہے تو اون دی زبان چلنی تھے، ابو نے پھر بھگو کے مارنی ہے۔ اون ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہیں دیوان پر بیٹھ گیا۔ قریبی عاشر بھی موجود تھا، ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھا دیکھ کر حساب کتاب کا کھاتا اٹھایا باہر نکل گیا، جانتا تھا کہ حال کا ماحول اب گرم ہو جاتا ہے۔ اون کی نشست سنبھالتے ابو نے گلا کھنکار کے گولہ باری کا آغاز کیا۔ چنگا ہے، عاشر نیوا ہو کر ٹائم نکل گیا۔ کر آئے چاکری، اپنا کام تو کاٹتا تھا، اب دوسروں کے روب میں رہ کر کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ ان کا گہرا لہجہ طنزیہ تھا۔ اون نے بھی گہرا سانس خارج کیا، پھر بڑے سرد لہجے میں بولا، کم از کم وہاں کوئی میرے تازہ بتازہ ماضی کو نہیں جانتا۔ پلازا میں تو 2 ٹکے کے سیل بوائے تک مجھے دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں، آخر آپ نے میری کم بےعزتی تو نہیں کی؟ اون کو بہت کچھ یاد آتا رہا، وہ جو بھولتا تو پہلے بھی نہیں تھا، اس وقت زخم پھر تازہ ہو گیا۔ وہ بھولنا چاہتا بھی تو نہیں بھول سکتا تھا، اور نہ ہی ابو اور فریہ اسے کچھ بھولنے دیتے تھے۔ بڑے کوئی فسادی ابو آ داوی ویسے نا، اسی لیے تو انسان کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانے چاہیے تاکہ اپنا ہی ماضی سوال نہ بن جائے۔ ابو نے پھر سے دھیمے لہجے میں چابک مارنے کی کوشش کی، یہ تو میں تمہارا باپ تھا جو ساری صورتحال کو سمجھ کر تمہیں بڑی ذلت سے بچا گیا، ورنہ تو سیٹھ سرفراز تمہیں جیل بھجوانے کا پکا ارادہ رکھتے تھے، اغوا اور دہشت گردی کے کیس میں، جس کی ضمانت بھی نہ ہوتی، اور تم ابھی تک جیل میں سڑتے رہتے۔ پھر اغوا؟ اون کا دماغ تپ اٹھا، اعصاب جھنجھنا گئے، اسے بے طرح سے غصہ، اور شاید وہ بھڑک ہی اٹھتا اگر بیچ میں اچانک فریہ مداخلت نہ کر لیتی۔ اللہ ماں، فریہ سبدی نہ مدر ٹریسا بن کے آ گئی ہے۔ فریہ کے آتے ہی اون نے اپنا غصہ پیلر پر مشکل ضبط کر کے چپ رہا، کیونکہ اب فریہ بول رہی تھی اور بڑی ذہانت سے ابو کو لاجواب کر رہی تھی۔ ایک طرف فریہ دی ذہانت تے ماں صدقے چلی جاوے، ایڈی ذہانت آ کتھوں گئی؟ اون بھی چونک گیا، فریہ کی باتیں رد کرنے والی نہیں تھی، اگر ابو کے دماغ سے مارو اتر جاتی تو
حیرت کی بات ہے تایا جی، سیٹھ سرفراز نے آپ کو دھمکی دی، وہ اون کو اغوا کے کیس میں جیل بھجوائیں گے، اور آپ نے بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنا بیٹا پیش کر دیا تاکہ جو مرضی سزا سنائے، اور انہوں نے بجائے اون کو جیل بھجوانے کے اپنی بیٹی سے نکاح کی سزا تجویز کر دی، جسے آپ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آپ نے اس تمام سیٹ اپ کی وجوہات پر غور نہیں کیا؟ فریحہ کا دھیما ٹھوس سلگتا ہوا لہجہ ایسا تھا جس نے اون کو تو ڈھارس پہنچائی تھی، تاہم تایا کو بھی خاصا لمحہ فکر عنایت کر دیا۔ لیکن یہ ان کی پر لمحاتی کیفیت تھی، وہ جلدی اس کیفیت سے آزاد ہو گئے۔ تایا بھی اپنے نا دا ایک کوئی ٹھیٹ آدمی ہے جڑا دنیا ادھر دی ادھر ہوئی ہوئی غلط ہے تو صرف ہونا۔ بیٹی اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، ایک شرمسار باپ بھلا کیا کرتا؟ میں تو اسی بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ سیٹھ سرفراز نے بات نہیں بڑھائی، اپنی اور ہماری عزت رکھ لی۔ تایا جی بڑے پرعذیت لہجے میں بات کر رہے تھے، جسے اس وقت کی تکلیف ابھی تک چبھن دے رہی تھی۔ اون کا چہرہ لال بھبکا ہو گیا۔ تو پھر سیٹھ سرفراز نے ایک اغوا کار کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ فریحہ کے اگلا سوال نے تایا کو بھونچ کر دیا۔ چلنا میں وہ کچھ بول ہی نہیں پائے۔ انہوں نے خود نکاح کی تجویز رکھی تھی، آخر کیوں؟ فریحہ جیسے زہر کھند ہوئی تھی۔ تو کیا کر دے، اس ذلیل نے کچھ تو ان کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا جو وہ اس قدر مجبور ہو چکے تھے۔ کوئی باپ کسی وجہ سے اس وقت قدر مجبور ہو کر اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی زبان سے دیتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور تم کچھ نہیں جانتی، اس لیے اون کی بیجا حمایت نہ کرو۔ انہوں نے ایک تلخ نگاہ ان کے سراپے پر ڈال کر فریحہ سے کہا، تب وہ دل میں اٹھتے اشتعال کے ساتھ تنفن کرتی چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ اتنا ضرور بڑبڑائی، اس ساحرہ نے آپ سب پر ہی جادو چلا رکھا ہے، بڑی جادوگرنی بنی پھرتی، اس کا جادو نہ توڑا تو فریحہ نام نہیں میرا۔ اس کے انگ انگ سے شرارے پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے ذہین دماغ سے اگلے لائے عمل کی بریفنگ لے رہی تھی۔ ماں صدقے چلی جائے، دماغ تے اداں بریفنگ دیندا جداں نا کوئی تھوڑی جی ذہانت سانو بھی دے دے فریحہ بی بی۔ فریحہ کو آگے کیا کرنا تھا اس بات سے سب بے خبر تھے۔ بڑے حال میں ابھی تک اون کی کلاس چل رہی تھی اور ابو بڑے ریاضی دان بنے سوال کر رہے تھے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ اونچی ٹیڑھی میڑھی اور سطح سے ایک دم سطح مستوی ہموار سطح پہ کیسے آؤ گے؟ میں آلریڈی ہموار سطح پہ ہوں، مجھ میں طول و عرض تو ہوگا، امک بالکل نہیں۔ اس نے بھی اسے صاحبانہ جواب دیا۔ ابو لمحہ بھر کے لیے تیوری پر بل ڈال کے سوچتے رہ کے پھر گلا کھنکار کر دھیمی آواز میں گررائے، اون تم سمجھ رہے ہو میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ زچ نہیں ہوئے تھے، لیکن اون ہی سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اسے باپ کے سامنے لہجہ نرم اور الفاظ سخت رکھنے پڑے تھے۔ اس بچے کے ساتھ تمہارا رویہ بہت برا ہے، میں آنکھیں بھی رکھتا ہوں دماغ بھی، وہ اس گھر میں قید ہونے تو نہیں آئی۔ انہوں نے خاصے سخت انداز میں سے کھرکا تھا، تو نہ آتی، میں باجو گاجو کے ساتھ نہیں لایا اس کو۔ وہ ایک دم تلخ ہو گیا، ابو سے خاصے تعصب سے دیکھتے رہ گئے۔ بار بار اس بات کو جتا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ صرف یہی کہ وہ خود یہاں آنا چاہتی تھی، سو پری پلاننگ سے آ گئی، مزید مجھ سے توقع نہ رکھے کوئی۔ اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن اکڑ برقرار تھی۔ وہ بیوی ہے تمہاری، تم اپنے حقوق پہچانو اور مارو کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسے اس کے باپ سے ملوا کر لاؤ۔ اس بات کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اب کی ان کی آواز تیز ہوگی کیونکہ اس کی اکڑ انہیں مشتعل کر رہی تھی۔ میں نے اسے خوش رکھنے کے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا، نہ ہی نکاح نامے میں ایسی کوئی شرط منظور کی تھی۔ باقی رہی اس کو باپ سے ملوانے والی بات، تو میں نے اسے نہیں روکا، جب چاہے جا سکتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کھڑا۔ ابو بھی مشکل سے اخبار پٹک کر اٹھے۔ بدھو، وہ اکیلی کیسے جائے کہ قاسم اور عاصم اپنی بیویوں کو ان کے میکے ملوانے نہیں لے کے جاتے؟ تم دستور سے نہیں ڈالا کچھ کرو گے؟ ان کو گیس چڑھ گیا تھا۔ آپ کے لیے اطلاع عرض ہے، وہ اکیلی شتر بے مہار گاڑی بہکاتی، سڑکیں رونتی، جگہ جگہ دندناتی پھرا کرتی تھی۔ اسے ثنا اور مریم سے کمپیریزن نہ ہی کرے۔ وہ کو 1960 کی مخلوق نہیں جسے شوہر کی انگلی پکڑ کے گھر سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ سے ملنا ہوا تو خود چلی جائے گی، کسی سے پوچھنا گوارہ نہیں کرے گی۔ اور نے بھی انہیں چار سنا کر خوب ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ تمہاری طرح خود سر بدتمیز یا بدتہذیب نہیں جو منہ اٹھا کر کسی بزرگ کو گھاس تک نہ ڈالے اور چلتی بنے۔ اتنے دنوں سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سب میں گھل مل گئی ہے، ہم سب کی بہت عزت کرتی ہے، اس گھر میں ایسے رہ رہی ہے جیسے سالوں سے یہی ہوں، اسی گھر میں آنکھ کھولی۔ تم اس کی خودسری اور آوارہ مزاجی کی چھوٹی کہانیاں مت سنایا کرو اپنی ماں کو، ہم میں سے کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے رکے۔ اور تم اپنے گریبان میں جھانکو، خود بھی کوئی اچھائی پیدا کرو، خاص طور پر اپنا رویہ مارو کے ساتھ بدلو۔ میں اس کے باپ کے سامنے دوسری مرتبہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے جیسے اون کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا، ان کے تیوری پر بل پڑ گئے۔ رویہ بدلتی ہے میری جتی، اس نے تنک کر سوچا۔ ابو بھی اٹھتے اٹھتے لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچ کر بیٹھ گئے۔ سنو اون، جو ہو چکا وہ پلٹ نہیں سکتا، لیکن بھولا تو جا سکتا ہے۔ بہتر زندگی کے لیے کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنے میں عقل مندی ہے۔ ابو کے الفاظ اون کو کسی چابک کی طرح لگے، وہ حال کے دروازے تک جاتے جاتے پلٹا۔ جو ذلت میں نے پلازا میں اٹھائی تھی ابو، میں عمر بھر اسے بھلا نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا، اور یہ بھی کہ ذلت کس کی توسط سے آئی تھی، وہ زہر کھند ہوا۔ اگر بھلاؤ گے نہیں تو کیا کرو گے؟ ابو کے تیور بھی جارحانہ ہو گئے۔ اب پتر نے لڑ مار کے ختم ہو جانا کسی دن۔ ایسے ان دونوں کا جھگڑا سٹارٹ ہوتا تھا، جو بڑھتا بڑھتا ان کو انتہائی بدتمیزی پر مجبور کر دیتا۔ پھر دونوں باپ بیٹا کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے، تب وقت ایک دوسرے جھگڑے کا آغاز نہ ہو جاتا۔ ہر ٹائم ہی چترو چتری ہوندے رہندے۔ میں اس فساد کی جڑ کو ختم کر دوں گا، اکھاڑ پھینکوں گا، بس اس دن کے انتظار میں جب وہ خود سب کچھ اگل کر آپ کے سامنے اقرار کرے گی۔
اور نے اپنے خطرناک ارادے ظاہر کر دیے جنہیں سن کر ان کا سارا جلال آنکھوں اور چہرے پر سمٹ آئے۔ وہ خون رنگ آنکھوں سے بھڑک اٹھے۔ کیا تم آخری حد سے گزرنا چاہتے ہو؟ کہ تم مارو کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ بے غیرت، تم وہ کام کرنا چاہتے ہو جو میرے نسل خاندان میں نہیں ہوا۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس قدر ہانپ چکے تھے کہ چیخوں پکار اور گراہٹوں کی آواز سن کر عاشر امی کو حواس باختہ ہو کر آنا پڑا۔ وہ مشکل ابو کو کنٹرول کرتے واپس ڈیوان پر بٹھا رہے تھے، ورنہ ابو کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اس کا گریبان پکڑ کر تماچے لگانا چاہتے تھے۔ پورا گھر ایک دم اکٹھا ہو گیا۔ کائنات اور امی رو رہی تھی۔ ثنا مریم حواس باختہ تھی، باقی سب الگ پریشان و متوش تھے نظر آ رہے تھے۔ بس ایک کردار بڑا پرسکون اور خاموش تھا، جس کے چہرے پر اطمینان بھرا سکوت چھایا ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ ادھر ابو ابھی تک چلا رہے تھے۔ کیڑا سی بولا، اس سے پوچھو یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے نسب کو داغدار کرنے کی؟ میری پشتوں میں آج تک کسی نے طلاق کا لفظ نہیں سنا۔ ان کی شریانیں جیسے پھٹنے لگی۔ اور نے ہونٹ پھینچتے ہوئے وہ مشکل اپنے غصے کو قابو کیا۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں ایک تیز چمک ابھر آئی تھی۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے سارے غصے کو پینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ نارمل کیفیت میں آ گیا۔ اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ وہ بڑے سکون میں کھڑا تھا، انتہائی مطمئن حالت میں، ٹائی کو گلے سے اتارتا ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا، بڑے خوشگوار دھیمے مگر ایک خاص انداز میں، چونکا دینے والے انداز و لب و لہجے میں بولا، آپ کو کس نے کہا میں مارو کو طلاق دوں گا؟ اس کی آواز پہ لمحہ بھر کے لیے پورے حال میں سکوت چھا گیا۔ اس قدر سکوت کے سوئی بھی گرتی تو آواز آ جاتی۔ بھانت بھانت کی بولیوں میں ایک سناٹا اچانک ابھر کر سامنے آیا۔ ہر کوئی آنکھیں پڑے ان کو دیکھنے لگا۔ طلاق کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، طلاق کے بعد تو میرا انتقام بھی ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے چہرے پر بڑی دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چھک کر شوز اتارے، کوٹ کندھے پر ڈالا، جوتے اٹھائے، ہر ایک کو آنکھ میں سوال اتر آئے، تجسس اتر آئے۔ ہر کوئی اس کے اگلے الفاظ کا انتظار کرنے لگا۔ اور نے بھی اس انداز میں پوری اسرائیلیت کے وقفے کو مزید طویل کرتے ہوئے بلاخر اس تجسس کا خاتمہ کر دیا، یوں کہ ہر کوئی ہکا بکا ششدر رہ گیا۔ اطلاع عرض ہے والد صاحب، میں آپ کی نقلی بہو کو طلاق ہرگز نہیں دوں گا، کسی قیمت پہ بھی نہیں دوں گا۔ میں بس آپ کی نقلی بہو پر اصلی سوکن لاؤں گا تاکہ وہ بھی ذلت کا مزہ چکھ سکے۔ اے اللہ! سب کے خوفناک حد تک عجیب تاثرات کو انجوائے کرتا، مسکراتا، گنگناتا وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا، اس حالت میں کہ کوٹ کندھے پر جھول رہا تھا، ٹائی گلے میں لٹک رہی تھی، جوتے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے، ننگے پاؤں فرش پر چلتا بڑے دل فریب انداز میں انگلش سانگ گنگنا رہا تھا۔ اور دیکھ سارا کچھ دربار لڑ مر پہ ہر چیز ہو گئی، ختم ہو گئے تے جدے پیچھے لڑائی ہوندی پی اندر ساجدی بھی تیار، نیلی ساڑی پا کے تیار ہو رہی ہے اندر کھلوتی ہوئی۔ پھر جیسے اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، خوشبو کا معطر دل نشیں حسین روح میں اتر جانے والا چھونکا نتنوں سے ٹکراتا ہوا ایک الوہی عجیب اور انچھوا سا احساس بخش گیا، ایک ایسا احساس جس میں کبھی بھی ان کی آشنائی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی نہیں جب باقاعدہ طور پر فریحہ سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا، اس وقت بھی نہیں جب اس کی فریحہ سے شادی ہو رہی تھی۔ یہ ایک انچھوا احساس تھا۔ اس احساس کا کیا نام تھا؟ کیا احساسات کے نام بھی ہوتے تھے؟ اگر ہوتے تھے تو کیا؟ وہ اپنے ہی کمرے کے دریچے سے پگھلتی شام اوت کو دیکھتا لمحہ بھر کے لیے اپنے آپ میں بھی نہیں رہا تھا۔ انہیں تھے وہ کبھی نا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بار تڑف تڑف کے میں ادھا کراں گا، میں ادھا کراں گا، میں سوکر نہیں آواں گا، یہ کراں گا تو وہ کراں گا، تے اندر آ کے واہی نکل گئی۔ اور آن باز شام اوت کی دل فریبی کو زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس کرتے ہوئے واقعی اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے مبہوت ہو گیا۔ اس نے زندگی میں رنگوں کو اس قدر کسی پر کھلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کوس قزح میں لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ اس نے بائیں پہلو میں ہلچل سی محسوس کی، جیسے کوئی گڑبڑاہٹ تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ تھی۔ کیا شہر دل میں کوئی آ رہا تھا؟ اس کی دھڑکنوں میں تلاطم سا اترا، بے ترتیبی سی اتری تھی، ابری ہلچل سی مچی، سارے دعوے ترے ترے رہ گئے، بڑی بڑی گلاں کر کے ایسی وہ ہن منہ دی کھانی پہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار بھر گیا۔ وہ کسی خواب کی کیفیت میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، بالکل مقابل، دل نشیں انداز میں دیکھتا ہوا مارو کا دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا، اور ان کے قدموں میں گرنے لگا۔ وہ کسی بھیگتے لمحے میں بڑا بے بس ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مارو سرفراز کے خم و چم سے زیر ہوتا۔ اس نے کسی فرشتوں سے معصوم لمحے کے زیر اثر مارو کے شفق گال کو چھوا تو اس کی گرم انگلیوں کا لمس اس کے شفق گالوں کی ساری ملائمت میں اترنے لگا۔ ایک لمحاتی سی سحر انگیز کیفیت تھی جس نے دونوں کو بے بس کیا، اور نے جیسے قید محبت کی کھنکھناتی زنجیروں کا حصار کھینچا، اور وہ ایک حسین خواب کی طرح اس کے مضبوط بازوں میں زنجیر ہو گئی۔ اس نے اون کی دھڑکنوں کو سنا، بہت غور سے سنا۔ وہاں ایک پکار مچی تھی۔ اون نے ایک دل نشیں ملائمت سے اس کے شفق گالوں پر زلفوں کو پرے کو ہٹا کر لب و انداز سے چھوا تو مارو سرفراز کو لگا وہ عمر بھر کے لیے سرفراز ہو گیا۔ اون عباسی سے عطا کر دیا گیا تھا، مارو سرفراز کو بامراد کر دیا گیا تھا۔ اس نے خود سپردگی کی ہر کیفیت کو دل کی پاگل ہوتی دھڑکنوں سے سنا تھا، اور دونوں ہاتھوں کا ہلکا سا دباؤ ان کے سینے پر ڈالا تھا، جیسے دھیرے سے پیچھے کو دھکیلا۔ اس کے لب و انداز کی شدت و تپش نے مارو کے گال بے انتہا سرخ اور پرحدت کر دیا۔ اس نے بے ارادہ ہی اپنا نازک دودیا ہاتھ اون کے لبوں پر رکھا، اور پھر جیسے سارا عالم انت ہو گیا، ہر خواب جیسے آنکھوں سے اتر کر حقیقت بن گیا، ہر گردلود آئینہ ٹوٹ گیا، اور کوئی دھیرے سے کان میں گنگنا رہا تھا، شہد امرت اتار رہا تھا۔ نہ خیال ہوں نہ قیاس ہوں، میں بولتا احساس ہوں۔ پھر نازک سایہ حسین
फसूं लम्हों में टूट गया। बोलता हुआ अनकहा एहसास दोनों के दिलों को मुतज़लज़ल करता शाम ओत के साथ ही रवां दवां हो गया, और कोई लम्हों में इतना करीब आ रहा था। और इस सहर तराज कैफियत को ना समझते हुए जैसे इस फसूं के से नज़र चुराता पीछे हट और संभल गया। कुछ देर पहले कमज़ोर लम्हात की नायत से नज़र चुराता बालों में उंगलियां फेरता धुप धुप करता वॉशरूम में घुस गया। यूँ कि दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से बंद हुआ, जैसे सारी झंझलाहट दरवाजे पर उतारी हो, और फिर घंटा भर बाद मुश्किल ही बाहर निकला। मारू को 2 मरतबा साड़ी संभाल कर दस्तक देना पड़ी। बिलाखिर उनका स्नान मुकम्मल हुआ और वो बाहर आ गया। मारू तौलिया पकड़ कर खड़ी थी, जिसे थाम कर बाल और गर्दन रगड़ता वो यूँ ड्रेसिंग की तरफ मुड़ गया कि मारू की तरफ इसकी पुष्ट नजर आ रही थी। वो गहरा सांस खींचती ओन को देखती रही। अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ वक्ती तौर पर ही सही ओन को मारू के बहुत करीब ले आया था, और मारू इन लम्हात की सरशारी को उम्र भर न भुला पाती। वो लम्हात जो गैर दानिस्ता इनकी ज़िंदगी में दबे पाँव आए थे, चुपके से निकल गए थे, और अभी तो सरशारी की कैफियत ही अलग थी। वो उनकी पुश्त को बेखुदी के आलम में देखती रही यहाँ तक कि इस इत्तेकाद से उलझ कर वो कंगा ड्रेसिंग पर फेंकते इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। लेकिन मारू को गौर से अपनी तरफ देखता पाकर वजह से झंझलाया, और अब इसके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं भी कैसा कमज़ोर निकला, हद हुई आज तो। इसे खुद पर ही शदीद गुस्सा है। मारू इसके कसीले ख्यालात से मुबर्रा बड़ी मखमूर निगाहों से देख रही थी। इसकी तो ज़ुबान भी बड़ी लंबी है, मौका पाकर जताएगी, तंज भी करेगी। और बेतरह से चिढ़ा था, बंदे को इतना भी बेहवास नहीं होना चाहिए। अब हो गया तो क्या करूँ, देखूंगा तो क्या कहती और करती है। वैसे भी कौन सा गुनाह किया, ज़बरदस्ती की सही, तो हम अपनी चीज़ तो है ना। वो खुद का दिलासा देता कदरे मुतमिन हुआ, फिर बाल खूब संवार कर खासा संभल कर इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। काफ़ी देर के बाद इसने कुछ देर पहले वाले लम्हात के तासुर को ज़ाहिर करने के लिए बड़ा ठोस सा माइंड वर्क कर लिया। इसलिए कुछ देर कबल से आने वाली झंझलाहट ख़त्म हो चुकी थी, बखलाहट भी ख़त्म हो चुकी थी। वो जमकर सोफे पर बैठकर बड़ी दीदा दलेरी से मारू की आंखों से एक्स्ट्रा करने लगा। एक मरतबा फिर गुलफाम के रंगों से सजी मारू को नजर भर के देखते हुए दिल की साबका कैफियत से एकदम वो बखलाहट का शिकार हुआ। धड़कनों में वैसे तिलातम आया, और इन सितारों के रंगों में लिपटी शोकेस में सजाकर बस देख कर दिल बहलाने वाली गुड़िया को कन्फ्यूजन देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इसका चेहरा फिर से गुलरंग होने लगा, पल के बारे हया से झुकने लगी, तो गोया उनके दिल का बदलता मौसम मारू के अंदर बहारा कर रहा था। और ने बमुश्किल दिल को संभाला, फिर वो बेसबब उठकर कमरे में टहलने लगा। जब कुछ और न सूझा तो ख्वाम कर मारू पर चढ़ाई कर दी। ज़ाहिर है भड़ास तो निकालनी थी। कुछ देर पहले अब्बू से झगड़ कर आया था, और अब मारू के साथ बिला वजह लड़ रहा था, जैसे चंदला में पहले वाली झलाहट को ख़त्म करना चाहता था। बस इन्हों ना दिमाग 'ਚ कोई इट उट वजन की जरूरत है, पर बहु बहु करके सारे पैंदा पे कि मेरे नाल लड़ो, नहीं लड़ना, मैं तेरे नाल भी लड़ना, हर किसी नाल लड़ना मैं। ये तुम इतना बहरबूटी बन के कहाँ जा रही हो? इसने खासा बरहम लहजे में पूछा, लेकिन चाहकर भी अपने अल्फाज को सख्त नहीं कर सका, वरना तो मारू से बोलते हुए वो कभी अल्फाज की संगीनी पर गौर नहीं करता था। इस वक्त पहली मर्तबा इसने बेहुदा कहने से परहेज़ किया, और ना ही इश्तिहारी मॉडल का। आज वाकई कुछ अनहोना हो गया था। मारू से संभल कर सीधी हुई। ऐसे ही मूड हुआ तो साड़ी पहन ली। क्या कहने तुम्हारे शहाना मूड के, ऐसे तैयार हुई हो जैसे वलीमे पर जाना। बंदा घर में रहते हुए कोई घरेलू मुनासिब सूट पहनता है जिसमें ईजी फील भी करे। बड़े हैरान कुन अंदाज में मशवरा देता मारू को सख्त बेहोश करने पर तुला हुआ था। अल्लाह खैर, कोई तंज नहीं था, ताना नहीं था, कोई सड़ा बसा जुमला नहीं था। मैं आदि हूँ और ईजी फील करी हूँ। मारू ने जैसे इसकी मालूमात में इजाफा किया, वो भवें सुकेट कर बोला, आदि तो तुम बहुत सी चीज़ों की और शौकीन भी। मसलन क्या क्या? इसने दिलचस्पी से पूछा। तो गवाह से ऑब्जर्व करता था और ज़रा ना सही से कुछ जानता था। मारू के लिए बड़ा पुरमसरत ये मकाम था, यही कि लोगों को उल्लू बनाना, अपनी मर्जी चिल्लाना, एक्टिंग, जूतों समेत आंखों में घुसना। वो चुंगलियों पर गमाने लगा था। मारू का मुंह उतर गया। वो न जाने किस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी, लेकिन ये और भी ना कभी खुश नहीं कर सकता था। मैंने किसे उल्लू बनाया? किसकी आंखों में जूतों समेत घुसी हूँ? इसने बुरे दिल के साथ पूछना चाहा। मेरी, और ने आप भर के कहा, और सिर्फ आंखों में नहीं दिल में भी। अगले अल्फाज कह के पछताया था। आंखों में क्या फ़ायदा, दिल होता तो बात बनती भी। इसने शायद अगले ऑन के अल्फाज सुने नहीं थे। अगर सुने भी थे तो मजाक ही समझा था, क्योंकि ऑन को भयानक मजाक करने की आदत थी। ये अभी भी मारू पर इंकशाफ हुआ था। अगर दिल भी हो तो? ऑन ने लफ्ज़ पकड़ लिए। मारू का खुशफहम दिल खुश हो गया। क्या वाकई? इसने एक सरूर भरी कैफियत में पूछा। ऑन ने फ़ौरन पैंतरा बदल लिया और बड़े रूखे अंदाज में कहा था, अब आरामदेह सोफे पर नीम दराज हो रहा था। लोग मजाक में भी संजीदा हो जाते हैं। इसने मारू की खूब खुशफहमी का भरकस निकाला था। मारू भी थोड़ा सा तलख होगी। मेरे साथ तुम्हारा मजाक का रिश्ता बनता है? अपने तेज इसने ऑन को लाजवाब करना चाहा। ऑन ने ज़रा इस्तज़ाइया अंदाज में इसे देखा और बोला, मजाक का ना सही एक दूसरा रिश्ता तो बनता है। ऑन ने गहरी निगाह इसके भरपूर ईमान डोल देने वाले सरापे पर डाली। ब्लू साड़ी में इसका जगमगाता हुस्न आंखों को खिरा कर रहा था। लंबे खुले हसीन बाल, दिलनशी आंखें, दूधिया सरापा। वो एक मुकम्मल हुस्न रखती थी। अगर कोई और सूरत हाल होती तो मारू को कभी शायद नज़रअंदाज ना कर सकता, लेकिन अब बीच में बहुत लंबी बदगुमानियों की खलीज खड़ी थी। मारू को ऑन तक आते आते बड़ा लंबा सफ़र करना था। तुमने कभी इस रिश्ते को समझा? होंठ काटते हुए ज़ख्मी लहजे में बोली। और क्या तुमने कोशिश की? और ने उल्टा तेवरी चढ़ाकर पूछा। तुमने मुझे मौका दिया?
मारू के मुंह से बेइरादा फिसल गया। फिर वो बात करके पछताई क्योंकि ऑन सोफे से लेटा लेटा उठ गया। फिर इसका तेरे पहले वाला मूड बदल गया, चढ़ता गुस्सा ढल गया और तंजी अंदाज भी बदल गया। गो के होती ये लम्हाती कैफियत थी, वो जो लम्हा पलम्हा रूप बदलने वाला था, पल में नरम हो जाता, पल में गर्म हो जाता, पल में धूप हो जाता, पल में बादल हो जाता। तो अब मौका ले सकती हो, जो तीर चलाना चला लो, मेरे दिल को मोड़ सकती हो तो मोड़ लो। लम्हे भर बाद वो बड़े इस्तेज़ाइये लहजे में कह रहा था, यूँ कि मारू का दिल कटने लगा। इस शख्स से मारू ने मोहब्बत की थी, बगैर सोचे समझे, ना अच्छाइयों से ना बुराइयों से, बस इसके वजूद से। क्या इस पत्थर से दिल सर फोड़ा था इसने, जिसके नज़दीक मारू की ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी, और वो एक मजाक समझ के इसके जज्बों को खाक धूल कर देता था। मारू को पहली मर्तबा एहसास हुआ था कि वाकई हम किसी से अपनी मर्ज़ी और चाह से मोहब्बत तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, और ना ही इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकते। मारू के चेहरे पर फैली अज़ियत को महसूस करते, इसका चेहरा पड़ते तासुरात समझते हुए ऑन ने मरतबा फिर पैंतरा बदला। तुम चंद चीज़ें क्लियर कर दो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ऑन ने बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी वैसी अज़ियत महसूस की जिससे मारू गुजर रही थी। मारू खाली खाली नज़रों से इसे देखती रही, जैसे कहना चाहती हो क्या। बस ऑन साहब भी ना दिमागी तवाज़ुन काम नहीं करता। ऑन दा वो लॉन्ड्रिंग कर रही थी जब इसकी अम्मी पूरे घर में इसे तलाश करती पिछले सहन में आ गई। फिर इसे ऑन के कपड़े धोते देखकर माथे पर बल डालते हुए सख्त खुरदरे और बेजार लहजे में बोली, तुमसे अहमक कोई नहीं होगा फरीहा। ऑन की नौकरानी बन के क्या तुम इस मारू को घर से निकाल सकोगी? और वो महारानी मॉडल कर बनी साड़ी पहने मलकाओं की तरह दंदनाती फिर रही है। तुम यहाँ मासी बनकर कौन सी कहानी रकम करी हो? कौन सा तमगा तुम्हें मिलेगा? अम्मी गुस्से से फट पड़ी। फरीहा सुनी अनसुनी करके सर्फ में शर्ट्स रगड़ती रही। इसका चेहरा स्पार्टी था। तुम भाई जी की औलाद, इनकी बीवी, बेटी और बहुओं की नौकर नहीं हो। ये काम ऑन की बीवी करे तो 4 दिन में न टिके। इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं। भाभी जी ने इसे सर पर बिठा रखा है। ऑन बाहर तो यूँ जाहिर करते जैसे इस लड़की से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन लिखवा लो मुझसे, सारी ड्रामेबाजी है। ऑन ने खुद ही चक्कर चलाया होगा, तभी तो वो लड़की ऑन पर फिदा है। अगर ऑन मुँह ना लगाता तो कब की लानत भेज कर जा चुकी होती। ऑन के मान पर यहाँ टिकी ना बैठी होती। ऑन के मान पर यहाँ टिकी बैठी है। अम्मी का लहजा सख्त खुरदरा और बेजार था। मेरी बात सुनो फरिया, छोड़ो ये सब। इन्होंने ज़बरदस्ती बाल्टी के तसल्लुत से आज़ाद करवाई। वो झाग वाले हाथ लिए गुमसुम सी बैठी थी, हालांकि इसका जहन अब भी मसरूफ़ अमल था। अद्दर जहन बंदा कुत्तियां के पा दे हुन जिड्डा चलदा पिया, या म्यूजियम च रखा दे फड़ के। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, बड़ा अच्छा रिश्ता बता रही है, तुम्हारे अब्बा से बात कर लूँ फिर हाँ कर दूँगी। तुम कहो इन लोगों को बुलवा लूँ। अम्मी ने बड़ी बेताबी से फरिया को तफसीलात बताई। फरिया की बेजारी किसी तरह भी कम न हुई और बेनियाजी का भी वही हाल था। फरिया क्यों इस कमीने के लिए खुद को बर्बाद करी? क्यों नहीं समझती कोई लड़की ऐसे किसी लड़के के पीछे पागल नहीं होती जब तक लड़का इसे सबक भाग ना दिखाए। और ने अपनी तरफ माइल किया होगा, तब भी वो घायल होकर यहाँ तक पहुँच गई। चलो मान लेती हूँ ऑन ऐसा नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर तो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता ना। फिर सामने मारू जैसी क़यामत हो, ऑन का दिल फिसल गया होगा, जाने इससे कैसे ताल्लुकात बना लिए होंगे। मारू ने भी तो मौका फराहम किया होगा। क्या पता ऑन ने टाइम पास करने के लिए मारू से दोस्ताना बनाया। सोचता होगा शादी तो तय ख़ानदानी लड़की से हो जाएगी, भाई थोड़ी अय्याशी कर ले, फिर छोड़ देने का इरादा होगा। लेकिन ये मीरज़ादी ऑन के गले पड़ गई, और अच्छा वक्त गले पड़ गई। हमारी जान छुट गई, हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है, पर वक़्त बच गए। शादी के बाल पोत खुलता तो हम तुम क्या कर लेते। इसीलिए कहती हूँ मट्टी डाल इस कमीने पे। अल्लाह ने तुम्हारे जोड़ का बहुत अच्छा बंदा बनाया होगा, कम से कम इस ऑन से 1000 दर्जा बेहतर होगा। अम्मी ने लंबी हकायत बयान की करके बेसाख्ता माथा फरिया का माथा चूमा। तो तू ख्वाम खा ऑन को हर एक के सामने सच्चा साबित करने पर तुली। अरे मर्द का क्या भरोसा, बाहर 700 औरतों से आंख लड़ाकर घर में मासूम बन जाता। मैं तो बलोच से जानती थी। इस सारे शर्मनाक किस्से में ऑन का ही हाथ था। इतना नेक चलन था, इतना सच्चा था, तो इसे छोड़ता क्यों नहीं? वो ज़बरदस्ती इसके पीछे ही थी, तो अब तलाक क्यों नहीं देता? इसका फ़र्ज़ था कि खड़े खड़े से घर से निकाल देता, तुमसे निकाह करता। लेकिन बात तो वाज़ेह है, उन्होंने खुद मारू को बरगला कर चक्कर चलाया। इस ताल्लुकात इस्तवार किया, फिर अपने बाप के खौफ से मारू की मोहब्बत से जान छुड़ानी चाहिए, खुद ही फंस भी गया। क्योंकि मारू कोई आम लड़की नहीं जो ऑन से दब जाती। डंके की चोट पर आ गई, ऑन की मुराद पर आई। इसने हमारी आंखों में धूल चौंकी है फरिया, वरना अपनी बीवी के साथ राज़ी पड़ जाए, खुश है। इसकी खातिर नौकरी भी कर ली और ज़बरदस्ती नौकरी पर भी जाने लगा। और ये तेरे ताए की भी कोई चाल लगती है। बीच में ये सब मिले हुए, इन्होंने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया। उनकी शादी जानबूझ कर तुमसे तोड़वाई। इनकी नीयतों में मारू को दौलत देकर फतूर आ गया था। अम्मी एक ही सांस में ऐसा शुरू हुई कि आखिर में हाँफने लगी। फिर ने टूटी खोलकर अम्मी को पानी पिलाया। टूटी का पानी पे आता, तेरे घर फिल्टर का पानी नहीं आता। फिर खुद भी पानी पीकर अंदर लगी आग को बुझाने लगी। इसने अम्मी की हर बात सुन ली थी, समझ ली थी, गौर भी कर लिया था। जो बात अम्मी इतने अरसे बाद अब समझ पाई थी, वो फरिया ने अब रोज़ ही समझ ली थी। इस अब्बा ने बताया था, कई मरतबा बताया था कि तुम्हारी सहेली रिमान प्लाजा बहुत आती है। पहले तो दिखाई नहीं देती थी, अब मतवातर आती है। फरिया के अपने सोर्सेज भी बहुत है। इसे उमा ने भी कई मरतबा बताया, मारू तुम्हारे कज़न में इंटरेस्टेड लगती है। मारू वहाँ जाती थी या बुलवाई जाती थी, तब फरिया इस वहम में नहीं पढ़ना चाहती थी। इसके चंद दिन बाद शादी थी, तो वहम में क्यों पढ़ती? और तब फरिया को लगता था हम जलन में इसे डबल माइंडेड करना चाहती हूँ, फरिया से जलती है। लेकिन ये खदशात बेबुनियाद नहीं थे, इनकी वजूहात थी और ठीक वजूहात थी। मारू और ऑन एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो सकते थे, और बाकी हो सकते थे, क्योंकि मारू में जो
سب سے بڑی خوبی تھی وہ اس کا بے داغ حسین سراپا تھا جو کسی بھی مرد کو اسیر کر لیتا، اور اون عباس مارو کا اسیر ہو گیا تھا، مانتا یا نہ مانتا، تسلیم کرتا یا نہ کرتا۔ اگر ابھی تک مکر بھی رہا تھا تو فریحہ کی بلا سے، وہ دیکھنا چاہتی تھی اون کب تک اور کہاں تک مکرتا ہے۔ مہندی والی رات پنڈال میں جانے سے پہلے اسے ایک فون کال موصول ہوئی، اور ایک ایسی کال جس کی فریحہ کو نہ توقع تھی، نہ امید تھی، نہ گمان میں تھا، نہ خیال میں تھا۔ کال کرنے والی عورت شازمہ تھی، مارو کی ماں۔ جب اس نے عورت نے تعارف کروایا تھا فریحہ کا بکا رہ گیا۔ وہ شازمہ تھی جو اون کے بارے میں فریحہ سے کریت کر پوچھ رہی تھی، اون کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، تعلیم کیا کرتا کیا ہے۔ فریحہ ناسمجھی کے عالم میں بتاتی رہی کیونکہ وہ اتنی ناسمجھ نہیں تھی، پھر بھی اچانک کچھ کنفیوز ضرور ہوگی۔ اس گھبراہٹ میں وہ تمام سوالات کے جواب دیتی رہی۔ پھر فریحہ کے سر پر شازمہ نے جیسے دھماکہ کیا، ایکچولی اون ہماری مارو میں انٹرسٹڈ ہے۔ مارو کے لیے پروپوزل کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا ہمارے سرکل میں، لیکن مارو کے ڈیڈی کسی مڈل فیملی میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں مڈل لوگ بہت لونگ ہوتے ہیں اور قدردان بھی۔ اون مارو سے محبت کرتا ہے اور ہماری مارو بھی۔ ابھی تک اس نے پروپوزل نہیں بھیجا، اینی وے یہ اس کا ہیڈک ہے۔ اوکے بائے، پھر بات کروں گی۔ اون کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تھی، سو مل گئی۔ عجیب پاگل عورت تھی، خواہم کا اول فال بکے چلی جا رہی تھی، اور اس پاگل سے زیادہ فریحہ ندان نکلی جو اس عورت کی بکواس کا جواب دیتی تھی۔ تب فریحہ نے اس عورت کی بکواس کو بکواس سمجھ کر بھول جانا بہتر سمجھا، حالانکہ کوئی بھی بات معمولی ہرگز نہیں تھی۔ تو پاگل تو پھر تو آپ سی نہ اگنور کر دی انہوں۔ پہلے اس نے سوچا امی کو بتائے، پھر امی کی پریشانی کے خیال سے خاموش ہو گئی۔ بعد میں اسے شازمہ کو سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کی کزنس کا جھرمٹ پہنچ کر اسے پنڈال میں لے جایا گیا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا، شازمہ کی بکواس سچ ثابت ہوگی اور اون کا سارا پول کھل گیا۔ اسی رات ہی اون فریحہ کے دل سے اتر گیا تھا، اسی رات ہی فریحہ نے اون کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ گو کہ بھولنے میں، ذہنی طور پر صدمے سے نکلنے میں فریحہ کو بہت وقت لگا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کر لیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ یوں پورے قد سے زمین پہ کھڑی ہوگی، وہ اون کو بھول گئی تھی، لیکن کیا وہ اپنی ذلت کو بھول سکی تھی، اس توہین کو بھول سکی تھی جو اون اور مارو نے اس کے جذبات روند کر کی، شادی توڑ کر پورے زمانے کے سامنے رسوا کر کے کی۔ اون نے اور مارو نے جو بھی کیا بہت برا کیا، پوری پلاننگ سے کیا۔ وہ مارو سے 100 مرتبہ شادی کر لیتا، جب دل کرتا شادی کر لیتا، لیکن فریحہ کو تماشا نہ بناتا، کم از کم شادی کا ڈرامہ رچا کر نہ کرتا۔ صاف صاف فریحہ کو مارو کے متعلق بتا دیتا، وہ خود بخود راستے سے ہٹ جاتی، اس شادی کو توڑ دیتی، کیونکہ فریحہ کبھی بھی ایک ایسے شخص کی بیوی نہ بنتی جس کی یاد اور دل میں اس کی سہیلی کا تصور ہوتا یا محبت ہوتی۔ لیکن جو اون اور مارو نے اس کی زندگی کے ساتھ مذاق کیا وہ بھولنے والا نہیں تھا۔ فریحہ بھی ویسی گیم کھیل کر اون کو برباد کرنا چاہتی تھی، رسوا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مارو کی خاطر سے برباد کیا تھا، خود مارو کے ساتھ کیسے آباد ہو سکتا تھا؟ فریحہ اسے کس طرح سے آباد ہونے دیتی، اور امی کہتی تھی ان کی بیٹی بھولی ہے، نادان ہے، سادہ ہے، اور لوگ اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کر اسے نوکر بنائے ہوئے، وہ اون کی نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ اس کی بھولی امی فریحہ کی ذہانت اور فہم سے واقف نہیں تھی، وہ مارو سے زیادہ ذہین، شاطر، دماغ، عقل مند اور چلاک تھی۔ بظاہر کم گو سنجیدہ دبو، لیکن دماغ کے معاملے میں بہت تیز، وہ مارو کو اپنی ذہانت سے پچھاڑنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ہاں بھائی کدھر گئے فریحہ دے، ہاں امی کدھر گئے، وہ ملک صبا کدھر ہے؟ ہاں جی ابھی بھی فریحہ پسند ہے یا اپنا کوئی ارادہ بدلیا جے؟ اس کی امی کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا اون سے تعلقات استوار کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ پہلی بات اس کا اعتبار اور اعتماد لوٹانا، دوسری بات اس کو اعتماد میں لینا، اسے معاف کر کے اعلیٰ ظرفی کی عظیم مثال قائم کرنا، اس کی نگاہ میں بلند اور بلند ہو جانا، اون کا بھروسہ حاصل کرنا، اسے پھر سے قابو میں کرنا، مارو اور اون کو الگ کروانا، بڑی ہوشیاری سے مارو کا پتہ کاٹ دینا۔ لوگو ہن بھی اپنے الفاظ تے قائم ہو یا بدل گئے ہو؟ اتنی صفائی کے بعد ساتھ وہ پشت میں ایک خنجر گھونپ دینا چاہتی تھی، جس قدر صفائی کے ساتھ مارو اور اون نے اس کی پشت میں خنجر اتار دیا تھا، پورے زمانے کے سامنے معصوم مظلوم بھی بن چکے تھے۔ ان سے بڑھ کر ہوشیار بھلا کون تھا؟ اور اب فریحہ باقاعدہ طور پر اپنی گیم کا آغاز کرنا چاہتی تھی، کیونکہ حالات سازگار بھی تھے اور کنٹرول میں بھی تھے، اور ایک مرتبہ پھر اس کی مٹھی میں تھا، کیونکہ فریحہ سے شادی توڑنے کے گلٹ اور شرمساری کے فیس سے نہیں نکلا تھا، نہ فریحہ اسے نکلنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اون سے اس وقت ہر بات منوا لینے کی پوزیشن میں آ چکی تھی، اون اسے مظلوم بھی سمجھتا تھا اور اپنا ہمدرد بھی۔ یوں فریحہ کو اپنا پلاننگ فل طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے سازگار حالات مل گئے۔ اگر اس گیم میں مارو کو مات ہوئی، فریحہ کی خواہش کے عین مطابق اون اسے طلاق دے دیتا تو یہ فریحہ کی پہلی کامیابی تھی۔ طلاق کے بعد اگر اون فریحہ کی طرف بڑھ آتا، اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا تو یہ فریحہ کی دوسری کامیابی تھی، اور اگر اون مارو کو طلاق دے کر فریحہ تک نہ بھی آتا، فریحہ سے شادی نہ بھی کرتا، تب بھی فریحہ شکست خوردہ کبھی نہ ہوتی، فاتح ہی رہتی۔ اس کے لیے دنیا بڑی وسیع تھی اور ایک اون عباس پہ ختم نہیں ہو جاتی تھی، لیکن فریحہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مارو سرفراز کے لیے دنیا بہت چھوٹی تھی اور صرف اون عباس پر ختم ہو جاتی تھی۔ فریحہ جان بھی جائے تو فریحہ نے اپنے کتے پن تو کیڑا ہٹ جانا۔ اور کبھی کبھی زندگی میں در آنے والا ایک لمحہ پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ مارو کی زندگی میں وہ خوش نصیب لمحہ جگمگاتا ہوا آ گیا تھا، پوری عمر بھی اس گھر میں اون کی بے اتنائی سہتے سہتے گزار دیتی، تب بھی اس ایک لمحے کی سرشاری کا خاتمہ کبھی نہ ہوتا۔ وہ ایک لمحہ جو پوری زندگی پہ بھاری تھا، وہ ایک لمحہ جو پوری زندگی پر محیط تھا، وہ اس ایک لمحے کی عنایت میں ایسی معطر ہو چکی تھی کہ اس کی جٹھانیاں مارو سے پوچھ کے تھک گئی، مارو بتا دو گلابوں میں دھل کر کہاں سے آ گئی ہو؟
सना मुस्कुरा मुस्कुरा कर लेती, फिर इसे छेड़ती। यारों से भी पर्दादारी, कभी मरियम हैरानी से पूछने लगती। बनारसी सुबह ने तुम पर साया कर रखा, ये देवर जी का कमाल लगता है। इसके हैरानगी और ताज्जुब किसी तौर पर कम नहीं हो रहा होता था, और मारू हंस हंस कर बेहाल हो जाती, गुलो गुलजार हो जाती, सरापा गुलाब हो जाती। इन दिनों मारू पर दिलकशी का ग्रहण बरस रहा था। कई मरतबा तो ऑन भी चौंक जाता, ठिठक जाता, फिर झंझला जाता। तुम ये पार्लर के चक्कर लगाने बंद कर दो। ऑन के गुस्से पर मारू हैरान हो जाती। मैं तो अर्सा वो पार्लर नहीं गई। मारू सर थाम के बैठ जाती। ऑन भी ना, तो फिर ये वो इसके हुस्न पर कमेंट देता देता रुक जाता। तारीफ़ करना तो गवारा ही नहीं था, बस तनकीद कर सकता था, तो तनकीद बड़ी दिलजमी से करता था। ये तुम्हारा हुस्न नज़र है और कुछ नहीं। मारू भी शरारतन से छेड़ने लगती। मैं तुम्हें इतनी हसीन लगती हूँ, हालांकि ये ड्रेस रात से पहन रखा और बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला। वो भी मारू सरफराज की बात की जानी ना छोड़ती, घुमा फिरा कर जताती। और आज तो मुँह भी नहीं धोया। इसकी आंखें जगर जगर करती, मुस्कुराहट होंठों से कभी जुदा ना होती। तब ऑन झुंझलाकर बाहर निकल जाता, जैसे लाजवाब हो जाता था। वो ऐसे एक भीगा भीगा सा दिन था। मौसम के बदलते गर्मी का जोर टूट गया। फिर ये बरसात के दिन थे। कभी कभी तो मुतवातर बारिश होती, रात दिन लगातार मींह बरसता। बहुत सुहाना समा हो गया था। बड़े खुशगवार दिन और बड़ी पुरसकून ठंडी रातें हो चुकी थी। डैडी को कुछ हार्ट ट्रबलिंग हुई तो शाज़मा इन्हें अब्रॉड ले जा रही थी। इनका मंथली चेकअप करवाने जाने से पहले वो लोग मारू के घर मिलने के लिए आए, और डैडी हंसती मुस्कुराती हीरो की तरह दमकती मारू को देखकर हमेशा के लिए मुतमिन हो गए। और जब डैडी लोग जाने लगे, तब डैडी से ऑन की अम्मी ने बड़ी सादगी भरे लहजे में कहा, आप जब आएंगे भाई साहब तो ऑन का वलीमा करूँगी बहुत धूमधाम से। अम्मी की सादगी भरे लहजे में कहे गए अल्फाज पर डैडी तो मुस्कुराकर सर हिला गए, लेकिन शाज़मा ने अपना मखसूस खट्टा मीठा अंदाज अपनाकर बात पकड़ना ज़रूरी समझे। वो नज़ाकत से मुस्कुराती बड़े अंदाज से बोली, बहन कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे आप? 1 साल बाद कर लेते, अभी तो सिर्फ 2 माह ही गुजरे। शाज़मा के मखसूस खनकते लहजे और अल्फाज पर मरियम, सना, कायनात और मारू हंस हंस कर बेहाल हो चुकी थी। तब मरियम ने सना के कान में घुस कर कहा, 1 साल बाद ठीक रहेगा, तब तक बच्चा भी अपने अब्बा का वलीमा अटेंड करने आ जाएगा। रात तक ऑन और मारू का वलीमा डिस्कस होता रहा। अम्मी शाज़मा के ताने पर सीरियस हो चुकी थी और अब जल्द से जल्द ऑन का वलीमा करना चाहती थी। अम्मी तो हुन सीरियस होना बांधा 2 महीने हो गए ने, हाल तक वलीमा ही नहीं होया। लेकिन ज़ाहिर है डैडी के वापस आ जाने के बाद ही तकरीब हो सकती थी। बड़े हाल में हमेशा की तरह महफिल जमी थी। सब लोग ही मौजूद थे सवाए फ्रिया की फैमिली के। अम्मी अब्बू ज़रा अलग था, कोई गुत्थी सुलझाने में मसरूफ़ थे, बाकी सब लोग ज़रा फासले पर फुलझड़ियाँ छोड़ते ऑन के वलीमे पर तबसरे कर रहे थे। कायनात को अपनी ड्रेस की फिक्र पड़ गई थी। सना और मरियम भी कपड़ों पर डिस्कशन करने लगी। मारू आशिर से गप्पे लगा रही थी जब ऑन भी दफ्तर से आ गया। खासा थका थका लग रहा था। नौकरी और अपने काम में बहुत फ़र्क था। वहाँ हुक्म चलाना होता था, नौकरी में हुक्म मानना होता था। सो अच्छे भले जॉब का शौक पूरा करते हुए साहब के कसपल निकल रहे थे। बहुत चंगा है तेरना। ऑन के आते महफिल का रंग बदल गया। सना और मरियम जैसे फॉर्म में आ गई। देवर जी आपके लिए खुशखबरी है। सना ने मुस्कुराते हुए ऑन को भी गुफ्तगू में शामिल किया। है जी, कौन सी? क्या मारू भी अपने डैडी के साथ अब्रॉड जा रही है? ऑन ने इस अंदाज में कहा जैसे इस खबर के लिए कान तरस रहे थे। मारू का अच्छा भला मूड ख़राब हो गया। तुम मुझसे इतनी तंग हो तो चली जाती हूँ, वो तनक कर बोली। मुँह में आई मुँह पर मार देती। आखिर मारू सरफराज थी। धमकी क्यों देती हो? अमल करके दिखाओ। ऑन ने इसे और भी तप चढ़ाई। इनकी ऐसी गर्मा गर्म लड़ाइयाँ आम रूटीन का हिस्सा थी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। बर्दाश्त होने में बिल्कुल नहीं थी। सना को बीच में मुदाखलत करके सीज फायर करवाना पड़ा। फिर वो डपट कर रौब से बोली, देवर जी आप हमेशा रंग में भंग डालते हैं, इसे उठाकर बाहर फेंको। आशी ने बड़ा मुखलसाना मशवरा दिया। ऑन को बाहर फेंक दे तो वलीमा किसका करेंगे? मरियम ने आशी को धूप लगाई। तब उठता हुआ ऑन लम्हा भर के लिए चौंक गया। वलीमा? इसने हैरत से हाज़रीन ने महफिल को देखा था। किसका वलीमा होगा? तुम्हारा, सना ने मुस्कुरा कर बताया। लेकिन क्यों? ऑन ने ताज्जुब से पूछा। खामड़ वलीमा क्यों किया जाता है? यानी शादी के लिए अम्मी चाहती हैं सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया जाए। आशी ने भुनाकर का ऑन चिढ़ सा गया ताकि फिर तमाशा लगे। वो तब कर उठने लगा। फिर आशी ने टांग मारकर इसे वापस बिठा लिया। जो भी कहो वलीमा तो हो करेगा। इसने इत्तलान अर्ज़ किया ताकि ऑन समझ ले अम्मी अबू की फाइनल फैसला कर दिया। सो इतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। कुछ सोच कर ऑन भी चुप कर गया। फिर दिलचस्पी से इनकी बातें सुनती मारू को देखने लगा। वो अपने मखसूस स्टाइलिश पहनान में बाल बिखराए मुस्कुरा रही थी, जैसे इनकी गुफ्तगू इंजॉय कर रही थी। इसके लंबे खुले रेशमी बाल दाएं कंधे पर आगे की तरफ गिरे हुए थे। उनको ख्वामखा उलझन होने लगी। एक तो इसकी लापरवाहियाँ। इर्द गिर्द 3-4 देवर बैठे थे। सास ससुर भी मौजूद थे और मोहतरमा बीच में बाल खोड़े बड़ी बेहयाई से अपना वलीमा डिस्कस कर रही थी। सना और मरियम लिबास फ़ाखर के मतलब गुफ्तगू शनीद हो रही थी। और ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर उठकर जाने से पहले बोला, इतनी जल्दी भी क्या वलीमे की? मेरे दोनों वलीमे इकट्ठे कर लेना। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराता हुआ मारू को देखकर और भी मुस्कुराहट को फैला रहा था, और मारू की मुस्कुराहट एक लम्हे में सिमट गई। हाज़रीन को जब ऑन की बात समझ में आई तो सब इसे मलामत करना शुरू कर दिया। ऑन ने कान दबाकर निकल जाने मुनासिब समझा, लेकिन जाने से पहले फ़रिया का ज़रूर पूछा। फ़रिया कहाँ है? खाना कौन देगा? इतनी भूख लगी, किसी को खाना पूछने की तौफीक नहीं। फ़रिया ना हो तो हम लोग भूख के मर जाएं। वो दिल की जलन बाहर निकालता मुड़ने लगा जब सना और मरियम बैक वक्त बोल पड़ी। इन दोनों को अच्छा भला गुस्सा आ गया था। ऑन को कान दबाने पड़े। तो और कि सारा कुछ फ़रिया ने पूरा कार से चकिया है ना। खाना तुम्हारी बीवी देकर पकाया, तुम्हारी भाभीियों ने। हमारे हाथ सलामत है, हम फ़रिया के मोहताज नहीं।
सना और मरियम ने अच्छी वाली क्लास ले ली। ऑन जान छुड़ाता भाग निकला। तब मारू भी जल्दी से कुशन कोट से गिराकर भागती हुई किचन में आ गई थी। इसने खाना ओवन में गर्म करके किचन टेबल पर लगा दिया। आम रूटीन में खाना दस्तरखान पर ही लगा करता था, लेकिन जब यूँ अलग अलग खाना पड़ता तो जैसे दिल चाहता वैसे खा ले जाता, चाहे अपने कमरे में या फिर किचन में। आज चिकन मंचूरियन था, साथ तंदूरी रोटी, सलाद और पानी। मारू खाना लगाकर इसका इंतज़ार करने लगी थी। वो कुछ देर बाद फ्रेश सा किचन में आ ही गया। जैसे वो स्टूल खींच कर बैठा, मारू भी बराबर ही बैठ गई। फिर इसने स्टूल खींच कर थोड़ा पीछे किया था, क्योंकि साथ स्टूल रखने पर ऑन ने घूरने की कोशिश फरमाई थी। मारू ने इस दफ़ा स्टूल मुकाबिल रख लिया। अब वो ऑन के लिए सालन निकाली थी, फिर सलाद सामने किया और ग्लास में पानी डाला। जैसे ही ऑन ने पहला रोटी का नवाला तोड़ा, मारू ने भी अपनी रोटी का नवाला तोड़ लिया। ऑन ने थोड़ा तिरछी नज़र से मारू की तरफ देखा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? रात के 11 बज रहे हैं। मारू ने बेसाख्त नफ़ी में सर लाकर ज़ुबान भी बराबर लाई। नहीं। क्यों? ऑन ने पूछा। तुम्हारा इंतज़ार करी थी। मारू ने बिना झिझक के जवाब बता दिया। हाजिर जवाब तो भला की थी और अतमाद भी लाजवाब था। वजह? इसने एक भौं चुका कर कहा। ताकि एक साथ खाना खाए। मारू ने इत्मीनान से जवाब दिया। वो दोनों का पहला नवाला भी हाथों में था। वो नवाला हाथ में पकड़े कुछ ताज्जुब हुआ, मुतअज्जिब हुआ। आज से पहले तजद्दुद क्यों नहीं किया? ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। जवाब बर्जस्ता था। और अगर अब बुरा लगे तो? ऑन ने गहरे लहजे में कहा। क्या तुम खाना छोड़ दोगी? नहीं। इसकी संजीदगी काबिल थी। तुम ज़बरदस्ती करोगी? इसने फिर से सवाल किया। हाँ। मारू ने सर इस बात में हिलाया। क्योंकि तुम ज़बरदस्ती करने की आदी हो। इसका लहजा कुछ तंज़िया हो गया। मारू ने शद्दोमत से एक मरतबा फिर सर हिलाया। वाकई? और तुम जूतों समेत आंखों में भी घुस जाती हो, राइट? ऑन फिर से तंज़िया लहजा अपनाया। और जूतों समेत दिल में भी घुस जाती हो, राइट? इसने ऑन के अंदाज में जवाब देते हुए सवाल किया। ऑन अब तो लम्हा भर के लिए चुप हुआ और जब वो जवाब देना नहीं चाहता तो बात बदल देता था। और ये इसकी पुरानी आदत थी और वो इस पर पूरा कायम था। इसने अब भी बात बदल दी और बात को वहीं पर लिया जहाँ से शुरुआत हुई थी। इसने एक मरतबा फिर से आपका अंदाज में कहा। और अगर मैं रात भर ना आता तो? वो पूछना चाह रहा था। अगर वो रात को आता ही ना, किसी काम से रुक जाता, आउट ऑफ स्टेशन चला जाता, तो फिर मारू क्या करती? क्या रात भर भूखा रहती? यकीनन नहीं। फिर मैं इंतज़ार करती, लेकिन खाना ना खाती। मारू ने इसे ताज्जुब में डाल दिया। वो लम्हा भर के लिए पहुँच कर रह गया। फिर इसने कंधे उचका दिया। ये तो अहमकाना सी बात है। इसका अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। तुमने मोहब्बत को कब समझदार देखा है? मारू का लहजा कटीला था। वो जैसे अंदर ही अंदर मुतासिर हुआ। यानी मोहतरमा को बोलना आता था और अच्छा ही बोलना आता था। मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गई? उन्होंने बुरा मानते हुए कहा। जैसे मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर बहुत बुरा लगा था। दिल चाहा मोहब्बत को कहीं दूर ही फेंक गए। इसे ऐसे ख्वार करती थी, एम ही ख्वार करती थी। मोहब्बत बीच में ना होती तो मैं भी यहाँ ना होती। मारू का दिल बुझ गया। अफसुर्दा अगर वो लम्हा भर में रंजीदा होगी। ऑन इसके बदलते तासुरात देख रहा था। वो इसका चेहरा पढ़ रहा था। वो इसकी शिकस्तगी को भी पढ़ रहा था। वो यहाँ क्यों थी? ऑन खोज कर, लेकिन फिर भी एक फांस तो थी। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? इसका अंदाज़ बड़ा ही अजीब था, बिल्कुल ना समझ पे आने वाला। कैसे यकीन दिलाऊं? शायद कोई पैमाना होता और नाप लिया जाता। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। अगर मोहब्बत है तो इसे साबित करके दिखाओ। इसका अंदाज़ एक मरतबा फिर अजीब था, चैलेंजिंग सा। तहरीक दिलाता, उकसाता। मारू सोच में पड़ गया। अगर मोहब्बत की जाए, मोहब्बत होती तो क्या सबूत मांगती है? क्या हर महबूब सबूत चाहता है? सबूत कैसे लाया जाता है? सबूत किस तरह से लाया जाता है? वो सोच में पड़ गई। तुम एक मरतबा पहले भी यही सवाल कर चुके हो। मारू इसे प्लाजा में होने वाली मुलाकात याद दिला रही थी। यकीनन खुशगवार नहीं थी। तब तुमने मुझे मुतमिन किया था। इसका अंदाज़ तन से अचानक पाक हो गया। यूँ कि बिल्कुल सादा लहजे में बात करता मारू को बहुत ही अजीब लगा। नहीं। इसकी आवाज़ मध्यम होगी। और अब? उनकी आंखों में लकीर सी उभरी थी जो लम्हे भर में मासूम होगी। इसका अंदाज सोचता हुआ था, कुछ जांचता हुआ। कैसा सबूत चाहते हो? मारू ने बहुत देर की खामोशी के बाद बड़े गहरे अमीक लहजे में पूछा। एक अज़ियतनाक तकलीफ से गुजरते हुए पूछा था। इससे बढ़कर तकलीफ दे मुकाम कौन सा था जिसे आप चाहते हो? जिसके लिए हर कष्ट उठाकर आए हो, जिसके लिए आग के दरिया पार करके आए हो। वो आपकी मोहब्बत पे यकीन ही ना करता, जो सबूत मांगकर मोहब्बत की हमारी सच्चाई को आलूदा कर दे, जो मोहब्बत को बुरी तरह से शर्मिंदा कर दे, जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। मैं यकीन कर सकूँ कि वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, कोई साजिश नहीं। ऑन की सुई वहीं बैठ की वहाँ से ना हटती थी ना आगे बढ़ती थी। मारू ने गहरा सांस खारिज किया। मेरी इस घर में मौजूदगी तुम्हें क्या लगती है? कोई साजिश होती तब तक खुल जाती। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए खुद को बदल रही हूँ। मैं वो नहीं थी जो अब हो चुकी हूँ और मैंने हर तब्दीली को बखुशी कबूल किया। मैंने तो ज़बरदस्ती खुद को इस माहौल में नहीं ढाला। क्या फिर भी सबूत ही चाहिए? इसका अंदाज लम्हे भर में जा रहा हो गया। इसके चेहरे पर दबी दबी सुर्खी उतरी थी। दबा दबा गुस्सा छा रहा था। और इसकी आंखें सुकेट कर देखता रहा। फिर गहरा सांस खींच कर बोला, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना अनएक्सपेक्टेड था। कोई इस तरह भी आता है? इसने चुरचुरी से लेकर थोड़ा सा पहले वाली कैफियत से खुद को निकाला, जैसे अभी भी इस वक्त का ख्याल बड़े तकलीफ दे था और किसी हद तक मोतजब करने वाला था। ओन अब्बास? वो धीमे अंदाज में मुस्कुराई। खांसी सिच कर देने वाली मुस्कुराहट थी, जैसे जलती पर तेल डाल दिया। जो मेरे जैसे किरदार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसने अपनी बात पर जोर देकर कहा। यानी सर फिरे? ऑन ने तायीद चाहिए। मारू के होंठों पर मुस्कुराहट चमक गई। इसने इस बात में सर ला दिया। फिर इसके हाथ में पकड़े रोटी के टुकड़े को देखकर बोली, खाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। वो खुद बड़ी बेतकल्फी के साथ ऑन की प्लेट से सालन लेती मदद से आधी रोटी बातों बातों में खा चुकी थी। ऑन का नवाला वहीं का वहीं था। वो बड़ी हैरत से मारू को देख रहा था। फिर इसने डोंगे की तरफ देखा। वहाँ सालन पहनने से चिपका बस बराए नाम था। ऑन ने भूख से तंग आकर खाना शुरू कर दिया, वरना वो तो बाकी सालन मिनटों में चट कर देती।
जिस तरह इसने नहाई दीदा दलेरी से रोटी शेयर कर ली थी, सालन भी शेयर कर लिया था, फिर पानी को कैसे बख्शती? इसका इसकी तरफ बढ़ता हाथ देखकर और उजलत में बोल पड़ा, हमारे घर में एक ही गिलास है क्या? इसका प्यास से हलक सूख रहा था, लेकिन इसने गिलास नहीं उठाया। नहीं तो और भी स्टैंड पर लगे। इसने आधा गिलास खाली करके बचे हुए पानी में और पानी डाल दिया। वो इसकी सारी कार्रवाइयाँ देखता रहा, फिर खासी नागवारी से कह उठा, मैंने कभी किसी का जूठा पानी नहीं पिया। वो शदीद झंझलाहट का शिकार था। मारू को अंदर ही अंदर से जिच करके बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बड़ी मासूमियत से चहक कर बोली, लेकिन मेरा तो पीना पड़ेगा, क्योंकि उबले हुए पानी की आखिरी बोतल थी, पहले से आधी, जिसमें से 1.5 गिलास मैंने पानी पी लिया और अभी आखिरी गिलास बचा है। चाहो तो पी लो या फिर सुबह तक इंतज़ार करो। मारू की आंखों में ढेर सारी शरारती चमक लेकर ऑन की तरफ देखती बड़ी मासूम बन रही थी, इतनी मासूम कि ऑन को इसकी मासूमियत पर ताव आ गया। वो ऑफिस से आकर भी एक घूंट पानी नहीं पी सका था और अब हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे उग रहे थे। और एक सुलगती नज़र मुस्कुराती हुई मारू पर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर ग्लास उठा लिया। जब वो पानी पी चुका, गिलास खाली हो चुका, तब मारू ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे सना भाभी ने बताया था एक प्लेट में खाना खाने से और एक दूसरे का जूठा पानी पीने से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए सोचा ये ट्रिक आजमा लूं। वो बड़ी मासूमियत से फ्रिज खोलकर पानी की दूसरी बोतल निकाल कर टेबल पर रख रही थी, क्योंकि उनका दिमाग जैसे तब उठा। वो चलाकर स्टूल खींचता उठ के, तुम बहुत चलाक हो। मारू की खिलखिलाती हंसी की आवाज़ से पैर पटकने पर मजबूर कर चुकी थी। वो किचन से वॉकआउट कर गया। किड्डी सानी ना पागल बन गया तू मारू दे हत्तों, तुम चाय नहीं लोगे? एक गुनगुनाती आवाज़ इसकी समातों से टकराई। इसने जल्दी से तकिया उठाकर कानों पर रख लिया। ताज़ा ताज़ा डॉज खा के आया था, अभी गुस्सा बरकरार था। क्या खबर चाय भी झूठी पिला दे। मोहब्बत बढ़ाने के चक्कर में कोई इससे पूछता तो सही, मोहब्बत होती तो बढ़ती ना, अगर होगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? और जूठा खाने पीने से कैसे बढ़ जाती है? हद होगी। ये सना भाभी के फरमावदात ले डुबोएंगे इसे। आजकल लगता है ना सना भाभी इसकी क्लास ले रही थी और इसके मशवरों पर अमल कर रही थी। जैसे सना खुद डूबे थे, अब इसे भी डुबोना चाहते थे। ये तो इसका बेचारा भाई था जिसने सना भाभी से गुजारा कर लिया। मैंने ऐसी बात तो नहीं, औरत इतनी लंबी ज़ुबान, बस चलता तो काट ही डालता। और अब इस मारू को पट्टियाँ पढ़ाई जा रही थी, तभी इसकी ज़ुबान को भी काट मिल गई। खैर, ज़ुबान तो इसकी ऑलरेडी बहुत तेज़ धार जैसी थी। सना बेचारी का तो नाम ऐसे ही बदनाम हो गया। और कुछ देर पहले सना की टिप इस पर आजमा कर किस कदर खुश थी। आंखें जगमगा रही थी, चेहरा ट्यूबलाइट से ज़्यादा रोशन था। होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी, जैसे ऑन को अपना जूठा पानी, होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी जैसे ऑन को अपना जूठा पानी पिलाकर दुनिया फतह कर ली हो, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया और बहरे हिंद में डुबकी लगाकर जिंदा सलामत वापस आ गई। और अब ऑन के सर पर खड़ी मुसलसल बजर बजा रही थी, बोलो ना क्या चाय लाऊं? इसने तकिया उठाकर ऑन के कान पर पास चिल्लाना चाहा। वो दूसरा तकिया हाथ मारता तलाश करता रह गया। फिर जूठी चाय बड़बड़ा, प्रॉमिस झूठी नहीं लाऊंगी। अब मारू ने यकीन दिलाना चाहा। मैं कैसे यकीन कर लूँ? ऑन ने तकिए में मुंह घुसेड़ते हुए कहा। मारू सोच में पड़ गई। तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ। काफ़ी देर सोचने के बाद इसने मशवरा दिया। ऑन छट से बोल पड़ा, मुझे माफ़ करो, मैंने जुशांदा नहीं पीना। इसने कानों को हाथ लगाया, लेकिन मैं अच्छी चाय बनाना सीख चुकी हूँ और स्वीट डिश भी। किसी दिन तुम्हें भी ट्राई कराऊंगी। मारू ने अपना इरादा जाहिर किया तब ऑन झंझना उठा, तुम अपना बजर बंद करो, मुझे चाय नहीं पीने। जाने कहाँ से कि कौन सी झंझलाहट थी जिसे ख्वाम खा निकाल रहा था। वेल नहीं तो ना सी, बाहर ऐसी रोमांटिक बारिश हो रही है, इतना क़यामत मौसम है, ना पियो चाय। ऐसे मौसम में तो चाय दीवाना करती है। या काका मेरी गोदी में नमे पड़ा हुआ है तो एड्डी शराफत का मुजाहरा हो रहा है, मैं की दसा। मानू ने बारिश की घंटियों पर कान लगाकर इसे जतला कर कहा। औने तकिए के नीचे से मुंह निकाल कर इसे एक नज़र देखा। वो सबज दरीचों के पार होने वाले शोर को सुनकर खुश हो रही थी। मैं हवासों में रहना चाहता हूँ, दीवाना नहीं होना चाहता। औने से अपनी तरफ मतवजह कर लिया। वो बारिश की आवाज़ से कान हटा चुकी थी। बहुत ही बोरिंग आदमी है। उसकी हमेशा वाली बेजारी झल्लाहट नागवारी पर कमेंट देती खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर चाय बनाते हुए इसे करीम याद आ गया। रात के 2:30 बजे भी इसे चाय की तलब होती तो महज एक बटन दबाने की देर होती, करीम चाय बनाकर मिनटों में ले आता था। और इस वक्त मारू रात के 1:45 बजे खुद अपने लिए चाय बना रही थी, जो शानदार से कुछ बेहतर। बहरहाल चाय तो थी ही, और उन कहता था अपनी मोहब्बत का सबूत हो। क्या ये कम सबूत था? मारू एक छोटे से घर के छोटे से किचन में खड़ी अपने हाथों से चाय बना रही थी और उनको यकीन नहीं आता था। और पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता था। जिस तरह मैंने यकीन नहीं आ रहा कि एड्डी शराफत का मुजाहरा मेरी गोदी के विच होता जा काका पे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसके दिल में आज़ुर्दगी की किनमिन होने लगी। बाहर मौसम भीग रहा था, अंदर मारू का मन भीग रहा था। बारिशें अच्छी होती हैं लेकिन अफसरदा करती हैं, यादों के भीगते नखलस्तान में ले जाती हैं। और अब भी इसने कड़वी कसेली चाय का एक सिप लिया ही था जब अचानक मौसम बफर गया। हल्की किनमिन तूफानी बारिश में बदल गई। एकदम दरख्तों की शाएं हवासों पर छाने लगी। आंधी के तेज़ झकड़ों के साथ धड़ाधड़ ओले भी गिरने लगे तो मारू की चीख निकल गई। रोमांटिक बारिश तो तूफानी बारिश में अचानक बदल गई थी। ऊपर से गाहे बगाहे बिजली कड़कती और बंद रोशनदानों खिड़कियों की तर्जों से लपकती हुई अंदर आती, खौफजदा करती, चीखने पर मजबूर कर देती। मारू ने चाय का कप वहीं टेबल पर पटका अंदर भाग गई। रोमांटिक मौसम में चाय पीने का शौक धरे का धरा रह गया। खौफ के मारे इसकी घिग्गी बन गई। इसने ठक से दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से बेड पर आ गई। उन्होंने ठक की आवाज़ पर गर्दन जरा ऊंची करके देखा, फिर तकिए में मुंह घुसा लिया। कंफर्टर में घुसने के बाद इसने आंखें मोल ली, लेकिन बाहर होती गरज चमक से खौफजदा होकर फिर से खोल ली।
अच्छी भली किनमिन चल रही थी। सहज सहज उतरती बूंदें, बारिश का हल्का शोर से बड़ा फैसिनेट करता था। ऊपर से ठंडी ठंडी पौन बड़ी रोमांटिक लगती। बारिशें खासी रोमांटिक होती हैं, लेकिन तूफान अल्लाह की पनाह। बिजली के कड़कते इसने दिल ही दिल में कहा। खौफ के मारे अच्छी भली उनकी में पसीना आ रहा था। वहाँ डैडी के घर में की तो कभी आंधी तूफान बारिश की खबर नहीं होती थी। चाहे जितनी मर्जी तूफान आते, गरज चमक होती, फिर भी किसी को खबर ना होती। साउंड प्रूफ घर की वजह से कुछ पता नहीं चलता था। सुबह उठकर ही खबर होती कि रात बड़ा तूफान आया था। ये न्यूज़ चैनल्स बताते कि तूफान ने किस किस जगह तबाही मचाई है। इसने और यहाँ तो ऐसे लगता जैसे तूफान खिड़कियों और रोशनदानों की शीशे तोड़कर अंदर घुस आएगा। इसने हमारे खौफ के खिड़कियों और रोशनदानों की चिटखनियों को लरसते कांपते चरचराते देखा। मान ऑन की आवाज़ तकिए के पीछे से आई। लाइट तुम्हारे बाप के नौकर आके बंद करेंगे। जाने से किस बात की चिल्लाती ख्वाम का चिट्टा लड़ता और जलाता था। मारू ने गर्दन घुमाकर ऑन की तरफ देखा, शक्कर भरा सांस खारिज किया। थैंक गॉड ये जाग रहा। वह तनी इधर कुछ मुतमिन हुई थी, वरना बफरते तूफान कड़कती बारिश में तन्हा जाकर बारिश और तूफान की दहलाने वाली शाएं शाएं को सुनना बड़ा भयानक था। नहीं तुम करोगे, इसने आंखें मीचे मीचे जवाब दिया। आवाज़ खासी कांपती सी थी। क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? ऑन ने चिढ़ते हुए भुना कर कहा। नहीं, मैं लेट चुकी। इसने उजर तराशा। लेट चुकी है, मर तो नहीं चुकी? वो गुस्से में कंफर्टर फेंक कर उठा। मारू भी जल्दी से आवाज़ पाकता बोलती हुई उठकर बैठ गई। लाइट बंद की तो शायद मर ही जाऊँ। इसका लहजा शदीद और हांसा था। हमारे खौफ के सफ़ेद पड़ती जा रही थी। ऑन ज़रा की ज़रा छिटका इसके चेहरे को बगौर देखा। शायद समझ गया था वो डर रही है। अच्छा, इसका अंदाज तंज़िया हो गया। अब करो ना रोमांटिक बारिश को एंजॉय। बड़ा रोमांस चढ़ रहा था तुम पर। अब आंखें बंद करके कंफर्टर में घुसी हो। निकलो बाहर, मिलकर एंजॉय करते हैं तूफानी बारिश को, आंधी के छकड़ों को, कड़कती बिजली को। मिनटों में शुरू हो चुका था। तुम्हें तो मौका चाहिए मुझ पर तंज करने का। मारू रोहानसी होगी। ऑन जानबूझकर लाइट ऑफ करके दोबारा अपनी जगह पर जम के लेट गया। जैसे बत्ती बुझी थी, कमरे में अंधेरा फैल गया। अब कड़कती बिजली के सारे असरात दिखाई दे रहे थे। जैसे बाहर बिजली कड़कती रोशनदान और खिड़की से कूद कर कमरे में घुस जाती। तब मारू की घुटी घुटी चीख मुंह में ही दब कर रह जाती और ऑन सर के नीचे दोनों हाथ रखकर इसके खौफ को एंजॉय करता हुआ बोल रहा था। मुझे तो रोशनी में नींद नहीं आती और मुझे अंधेरे में नहीं आती। मारू ने भींची भींची आवाज़ में बताया। ऊपर से बाहर का भयानक शोर। लेकिन मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी करो ना। शायद इसकी बातें करने को दिल कर रहा था, या फिर कोई ख्वाहिश सी जागी थी, या माहौल का फसूद, तन्हाई अपने और मारू के दरमियान रिश्ते का खूबसूरत एहसास। आखिर एक इंसान ही था, बशरी तकादों से मुबारक तो नहीं हो सकता था, और बंदा हर एक से तो झगड़ सकता था, हर एक से जंग कर सकता था, लेकिन फितरत से लड़ना आसान नहीं था। अमूमन इंसान फितरत से हार जाता था, और फितरत का जीता जागता है कि एहसास उसके बाद बाहुलों में था और धड़क धड़क कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वो किस तरह शरीदा जज्बात पर बंद बांध लेता, मचलते एहसास को रोक पाता, पागल होती धड़कनों को काबू कर सकता, दिल की बदलती हालत को मामूल पर ला पाता। वो कैसे मुमकिन था? इसने करवट बदल कर मारू की तरफ देखा। वो इसके बहुत करीब थी, सिर्फ चंद सांसों के फासले पर। फिर भी इसके सीने का ज़ीरो बम सांसों का शरीदा शोर वो महसूस कर सकता था। वो चित लेटी थी और छत को घूर रही थी। यकीनन वो खौफसदा थी और छत को ऑन का लहजा और अंदाज बदल गया। वो लम्हा भर के लिए भूल गया इन दोनों के दरमियान कितने फासले थे, कितनी बड़ी खलीज थी, और उनको ये भी भूल गया कि इसे मारू से इंतकाम लेना, फरीहा के साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेना, और इस पर सौकन भी लानी, और भी जाने क्या क्या। इसके वो सारे खौफनाक इरादे धड़ धड़ करके खुद ब खुद गिर रहे थे। इसने किसी इल्हामी कैफियत में गुम होकर मारू के ऊपर हाथ रखा ताकि इसे मतवज्जा कर सके। वो छत को घूर घूर के देख रही थी। ऑन के लम्स को पाकर लम्हा भर के लिए दंग गया कि इसका ऊपर वाला सांस ऊपर और नीचे वाला सांस नीचे रह गया। दिल की धड़कनों में ऐसा तलातम बपा हुआ कि अंदर का शोर बाहर के शोर पर सबकत ले गया। फिर इसे ऑन की धीमी बोझल आवाज़ सुनाई थी। इसका रवा रवा कान बन गया। डर रही हो? इसका अंदाज बदल गया, लहजा बदल गया। बहुत मुलायमत से पूछ रहा था। मारू ने इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की, या फिर इसके गाली गर्म धुआं निकाल लेते। वो सुनसी हो गए। हाँ, मारू के होंठ पे आवाज़ फड़फड़ाए थे। किससे? वो धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। मारू का खौफ बढ़ गया, लेकिन ये खौफ नहीं था, ये कुछ और ही था, कोई और नुकीला सा एहसास चुभन देता, चौंकाता हुआ। तो क्या वो अपने लिए, महज अपने मन की ख्वाहिश पर, अपनी तलब के लिए? जब चाहा पहलू में बिठाया, जब चाहा धुतकार दिया। मारू की आंखों में शब ज़फ़ाफ़ रड़कने लगी थी। वो ज़िल्लत, वो तकलीफ़, वो ख्वाबों का टूट जाना, ऑन का धुतकार देना, वो थप्पड़ जो मारू के गालों पर अभी तक याद की तरह नक्श था। भूलने को तो मारू हमेशा के लिए भूल जाती, कभी इस वक़्त को, इस अज़ियत को, दर्द को याद ना करती। अगर ऑन अब्बास की तरफ से एक लफ्ज़ मादत का सुनने को मिल जाता, सिर्फ एक हरफ मलाल का, और बस। वो तो मारू सरफराज को बिन मोल के बहुत पहले ख़रीद चुका था। वो अपनी ढोलन यार की दासी थी, लेकिन वो अपने महबूब की सिर्फ मोहब्बत, चा, उल्फत और नज़रत इल्तफ़ात की प्यासी नहीं थी। इसे अपनी खोई भी इज़्ज़त भी चाहिए थी, वक़ार भी चाहिए था, और अपनी अना की भी ज़रूरत थी, इज़्ज़त नफ्स की भी ज़रूरत थी। ऑन जो इस वक्त शजर सायादार की तरह इस पर अपनी छाँव कर रहा था। मारू यही तो चाहती थी, इसका यही तो अव्वलीन ख्वाब था, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, लेकिन इस तरह नहीं। बोलो बोलो ना, डर लग रहा है। किससे? ऑन की मखमूर आवाज़ से यादों के तलख समंदर से खींच कर बाहर ले। मारू ने घुटा घुटा सांस सीने की कैद से बाहर निकाला, और फिर इसके मुंह से बेइरादा ही निकल गया। तुमसे।
मारू के लफ्ज़ों में जाने कौन सा असर था, जॉन झटका खाकर हवासों में आया। क्या? ऑन का अंदाज बदल गया। वो बालों में हाथ फेरता सीधा हुआ, फिर इसने तकिए पर अपना सर गिरा लिया। इसके दिमाग में से धुआं निकलने लगा। ओह माय गॉड, आज फिर ऑन को रह कर खुद पर गुस्सा आने लगा। मारू क्या समझती होगी? दावे आसमानों जितने कतलाऊं और चंद कमज़ोर लम्हों में सारे इख्तियार खुद से खो देता हूँ। मैं इस कदर कमज़ोर हूँ, लम्हों के फंसों का शिकार हो जाता हूँ, या फिर इस मारू सरफराज में कोई ऐसी कशिश है जो मकनतीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का हसार खींच रहा था, एक मरतबा फिर खुद को मलामत कर रहा था। मान इस लम्हे बाहर बहुत ज़ोर की बिजली कड़की, यूँ लगा रोशनदानों को फाड़ती हुई अंदर आंख घुसेगी। मारू की बेसाख्ता चीख निकल गई। इसने खौफ की इंतहा पर बिला इरादा उनका कंधा दबोच लिया। तब उनकी संजीदा सी सर्द आवाज़ अचानक समातों से टकराई। मुझे नींद आ रही है, सोने दो और आधी चीखें कल तक उठा रखो। वो बर्फीले लहजे में बोलता करवट बदल गया, यूँ कि मारू आंसू भरी आंखों से इसकी पुश्त देखती रह गई। और ऑन इसके असली धूप छाँव जैसे रवैये के साथ बड़ी सुबह खरामी से वक्त गुजर रहा था ऑन के। मारू अब ऑन के रवैये पर जलती कूदती और सिसकती नहीं थी। ऑन की रूटीन भी वही थी। अब भी फरीहा इनकी ज़िंदगी में बिला वजह मदाखलत करती थी और ऑन से अपनी हज़ारादारी ख़त्म करना नहीं चाहती थी। इधर ऑन भी भाग भाग कर फरिया करता, हर काम में से मशवरा लेता। फरिया भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इस दिन खानदान में कोई फौतगी हो गई थी। अम्मी अब्बू सना तीनों चले गए। मरियम मैके गई हुई थी। कायनात यासिर आमिर कॉलेज थे। बाकी आधे प्लाजा और ऑन अपने दफ्तर, जिससे गोटे गोटे तंग आ चुका था और सुबह सुबह हज़ार बातें करता बॉस को गालियाँ देता रवाना होता था। आज सुबह भी उसे अपने बॉस पर गुस्सा चढ़ रहा था। उल्लू की दुम, बड़ा कमीना, 3 फाइलें इकट्ठी देता, इतना काम जिसे उल्लू के पट्टे ने दाम देकर ख़रीद लिया। वो अपने बॉस को सता तैयार होता जहर निकाला था। वर्कर से काम लेकर इन्हें सूखा तिनका बना दिया। तनख्वाह देते जान निकलती है। खुद उल्लू मोटा सांड खा कर फटने के करीब है। वो नाश्ता करते हुए भड़ास निकालता जा रहा था। मेरी केस फाइल सांड के पास फंसी हुई, जैसे चकमा देकर प्रमोशन फाइल निकलवाऊंगा, फिर इस सांड को मुँह भी नहीं लगाना। प्रमोशन होती मेरा डिपार्टमेंट बदल जाएगा। ऑन तेरे बड़बड़ाता अपने बॉस की गायबाना दुर्गत बना रहा था। तभी ऑरेंज जूस पी थी। मारू ने लंबी लंबी जमाइयाँ रोकते हुए कहा, एक बात कहूँ, अगर तुम्हारा दिमाग मजीद ना तपे तो। माँ से डैडी की ख्वाहिश और ऑफ़र का ख्याल आ गया। मौका मुनासिब भी था और तमहीद की भी ज़रूरत नहीं थी। शोमारू ने बात करने की ठान ली। डैडी की ख्वाहिश थी तुम इनके बिज़नेस में आ जाओ। अगर शेयर्स रखना चाहते हो तब भी, वरना प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा है इसे डैडी अलग कर देंगे, नई फॉर्म भी लॉन्च कर देंगे और हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। और तुम्हारे लिए ऑब्जेक्शनेबल भी कुछ नहीं, अगर तुम चाहो तो। इसने जूस पीकर टिश्यू से होंठ साफ किए। ऑन से बहस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत भी होती थी। अगर मैं ना चाहूँ तो। उन्होंने तहम्मुल से सारी बात तो सुन ली, लेकिन तेवरी के बल चूँकि तू थे जैसे इसकी बात पसंद ना आई हो, तो फिर अपने सड़े हुए सांड बॉस की घिड़कियाँ सुनते रहो। मारू ने तंज किया और इसे सख्त किस्म की घूरी से नवाजा। यानी मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। वो तब कर रह गया और सोच रहा था कि अंदर बॉस की बकवास के मामले में मोहतात रहेगा। इसके सामने फुलझड़ियाँ नहीं छोड़ेगा। और अभी मारू शायद इसे कायल करने के लिए कुछ दलाइल भी देती, लेकिन तभी फरीहा ऑन की मनपसंद चाय बना कर लिए। कुछ भी हो जाता, ऑन सुबह सवेरे फरीहा की चाय के बगैर नहीं जाता था, बल्कि कासिम आसिम आशिर वगैरह तक बकौल इन सबके फरीहा की चाय का दम इन्हें दिन भर ताज़ा दम रखता था। और फरीहा इसी बात पर गर्दन तान कर चलती थी, क्योंकि जो खूबियाँ इसमें थी वो किसी और में नहीं थी। और जैसे ही फरीहा को ऑन को कप थमाया, ऑन ने मनोन डैडी का पैगाम और ख्वाहिश फरीहा तक पहुंचा दी। पहले तो इसने कमाल की अदाकारी की। मैं इस मामले में नहीं बोलती, तुम लोगों का आपस में तय करने वाला मामला। लेकिन जब ऑन का इशरार बढ़ा तो फरीहा ने मारू को एक खास तेज़ नज़र से देखते हुए अपनी राय से नवाजा। हमारे तो पुरखों में कभी ऐसे काम नहीं हुए जो आजकल होते जा रहे हैं। तुम अपना बिजनेस लात मार चुके, किसी और के बिजनेस में क्यों जाओगे? फिर ससुर के बिजनेस में सारा ज़माना बातें करेगा। ऑन का बिजनेस में शुरू से इंटरेस्ट नहीं। फरीहा ने जैसे इसकी मालूमात में इजाफा किया, मारू को बेतरह से गुस्सा आ गया। ऑन अब्बास के और हमारे बिजनेस में काफ़ी डिफरेंस है। इसे खुद को कूल रखने के लिए एक और ग्लास जूस पीना पड़ा था। चलो साड़ गई हूँ बेचारी। अच्छा, तुम क्या जताना चाहती हो? हमारा तुम्हारा स्टेटस मैच नहीं करता? फरीहा धीमे पुरअसर लहजे में रंजीत की जाहिर करती बोली। ऑन के सामने वो जानबूझकर बात को गलत टच दे रही थी। मेरा ये मतलब नहीं था, मारू झंझलाई। और ये पहली मर्तबा झंझलाने नहीं था। फरीहा से जब भी तकरार होती वो इसी तरह बातों के मीठे तीर चलाकर अगले बंदे को जलाने के बाद लुत्फ़अंदोज़ होती थी। जो भी मतलब था, बात तो यही निकलती है, तुम्हारे बाप की फैक्ट्री और हमारी दुकान है। तुम्हारा बाप भी बिज़नेस करता है, हम भी बिज़नेस करते हैं। फ़र्क तो हुआ ना दुकान और फैक्ट्रियों में। फरीहा ने एक तेज़ लपक को आंखों में भर के मारू को लाजवाब कर दिया। इससे वाकई जवाब नहीं बन पड़ा। और तुम अपनी फैक्ट्री का रोब अपने पास रखो। ऑन जॉब में इंटरेस्टेड था, जॉब भी करेगा, ना इसे दुकान चलाने का शौक है ना फैक्ट्री। फरीहा ने 2 टोक लहजे में बात मुकम्मल कर दी, यानी मारू का मुंह बंद कर दिया। और ऑन बिल्कुल खामोश था। कैसे मारू की हिमायत में नहीं बोलना चाहिए था मेरा काका। और वो बोला भी तो क्या, इससे बेहतर था ना ही बोलते। यानी इसने फरीहा को रोका नहीं, बल्कि इसकी बात से एग्री कर लिया। फरीहा ठीक कह रही, तुम अपने डैडी से माजरत कर लेना। बिजनेस वगैरह मेरे बस का रोक नहीं। माहौल पर छाई कसाफत को कम करते हुए निस्बतन इसे अपना रवैया बदलना पड़ा। वो मारू का उतरा हुआ चेहरा देख रहा था, जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो क्या करता? मारू की ऑफर एक्सेप्ट करने का तसव्वुर भी महाल था। वो बिजनेस से खार खाता था, नीरी सरदर्दी और टेंशन। इसे 8 से 8 तक की जॉब पसंद थी। अगर वो खुद इनकार करता तो मारू को इतना बुरा नहीं लगता। इस वजह से मारू ने अपनी
لیکن بیچ میں فریحہ نے آ کر مداخلت کی تھی، اس وجہ سے مارو نے اپنی بہت بےزتی محسوس کی، چونکہ جو بات آن کو کرنی چاہیے تھی وہ بھی فریحہ کر رہی تھی۔ وہ جوس کا گلاس ٹیبل پر پٹک کر اندر چلی گئی۔ فریحہ فاتحانہ نظروں سے مارو کو میدان چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں سے ہٹ کر آن کو بھی مارو کا جیسے آن کے تاثرات عجیب تھے، جیسے اسے مارو کا منظر سے ہٹنا اچھا نہ لگا۔ آہو تو دوجے دے گلا منی جا سارا کچھ کری تے حالے تینوں دا اتھوں ہٹنا چنگا نہیں لگیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی، میرا کاکا بھی میری ہینڈ فری کھینچ رہا ہے، تو یہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ دیکھتے کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے، کمنٹ سیکشن ویسے کوئی ایڈا لمبا چوڑا کوئی نہیں ہے، تھوڑا بہت جڑا ہے کمنٹ سیکشن ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں بس ریج کے کمنٹس ہیں، ٹیکسٹ نہیں آئی ایپی ریج ایپی ماں صدقے میں تیری آپی ہوں، آپ نے ایپی کیوں نہیں دی؟ او ہو ایڈی عزت، اللہ خیر کرے، طبیعت صحیح ہے، دن پورے تو نہیں ہو گئے تیرے؟ نیکسٹ پلیز، نیکسٹ دے دی ہے میں نے بہن، وہ میں بتایا تو تھا تجھے کہ میں نا ایپی ریکارڈنگ پہ اپلوڈنگ پہ لگا کے نا میں اگلی ریکارڈ کرنے سے آ گئی سی، اس بعد میرے بہت تو میں نیٹ بند کر دیا، میرے کنی دیر بعد یاد آیا کہ میں یہ کام کیا۔ دھم دھم دھم، ہاں مل گیا سکون نویں ایپیسوڈ تے، تاہا دل انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو جی۔ کمنٹس بس اتنے ہی تھے کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں نا سارے ریکارڈ کر لیے تھے، تو اب ایسا ہے کہ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میرا خیال اگلی لاسٹ ہوئے گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔